अगस्त की गर्म शाम थी। लाहौर की फिजा थकन से भरी हुई थी, मगर सरहदों पर एक अजीब सा तनाव छाया हुआ था। खीमगांव के लोग अक्सर रातों को दूर से तोपों की हल्की सी गरज सुनते और सहम जाते। 15 साला फराज को ये आवाज़ें खौफ से ज्यादा तजस्सुस देतीं। वो छत पर लेटकर सितारों को देखते हुए सोचा करता कि कश्मीर के पहाड़ों के उस पार क्या हो रहा होगा और ये सब कब खत्म होगा। फराज का चचा कैप्टन हारिस पाक फौज में तैनात था। जब भी छुट्टी पर घर आता तो माहौल में जान पड़ जाती। वो हंसता, कहकहे लगाता, बच्चों को कहानियां सुनाता और हर बार ये कहकर सबको दिलासा देता कि हालात चाहे जैसे भी हों, पाकिस्तान के रखवाले जाग रहे हैं। मगर इस बार जब वो आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा वजन था, जैसे कोई बड़ा तूफान करीब हो। एक रात जब हवा रुक रुक कर चल रही थी, रेडियो से कश्मीर के हालात पर खबरें आने लगीं। कुछ लोग छतों से उतर आए, कुछ ने तस्बीहें उठा लीं। वो लम्हे घरों की खामोशी को चीर रहे थे। पाकिस्तान ने अपने इरादे बदल लिए थे। कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हो चुका था। ये फैसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली नहीं था, बल्कि बरसों से सुलगती हुई आग को बुझाने की कोशिश भी था। फराज का चचा कैप्टन हारिस पाक फौज में तैनात था। जब भी छुट्टी पर घर आता तो माहौल में जान पड़ जाती। वो हंसता, कहकहे लगाता, बच्चों को कहानियां सुनाता और हर बार ये कहकर सबको दिलासा देता कि हालात चाहे जैसे भी हों, पाकिस्तान के रखवाले जाग रहे हैं। मगर इस बार जब वो आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा वजन था, जैसे कोई बड़ा तूफान करीब हो। एक रात जब हवा रुक रुक कर चल रही थी, रेडियो से कश्मीर के हालात पर खबरें आने लगीं। कुछ लोग छतों से उतर आए, कुछ ने तस्बीहें उठा लीं। वो लम्हे घरों की खामोशी को चीर रहे थे। पाकिस्तान ने अपने इरादे बदल लिए थे। कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हो चुका था। ये फैसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली नहीं था, बल्कि बरसों से सुलगती हुई आग को बुझाने की कोशिश भी था। भारत ने इस कार्रवाई को अपने खिलाफ बराह रास्त ऐलान समझकर अपनी फौजें हरकत में डाल दीं। दोनों तरफ की तोपें पोजीशन ले रही थीं। सरहदों के करीब के इलाकों में लोगों ने अपने घर संभाले और रेडियो पाकिस्तान हर लम्हे ताज़ा तरीन इत्तलात देने लगा। 5 सितंबर की रात जैसे ही करीब आई, फिजा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी। रात के किसी पहर भारतीय फौज ने सरहद की तरफ कदम बढ़ाए। बॉर्डर के करीब से गुजरने वाली टैंकों की मुसलसल गरज फिजा में किसी आने वाले तूफान की इत्तला दे रही थी। 6 सितंबर की सुबह 4 बजे फिजा लगाज उठी। तोपों की आवाज़ें लाहौर की खामोश सुबह को चीरती हुई गूंजने लगीं। रेडियो पाकिस्तान ने वो ऐलान किया जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। भारत ने इस कार्रवाई को अपने खिलाफ बराह रास्त ऐलान समझकर अपनी फौजें हरकत में डाल दीं। दोनों तरफ की तोपें पोजीशन ले रही थीं। सरहदों के करीब के इलाकों में लोगों ने अपने घर संभाले और रेडियो पाकिस्तान हर लम्हे ताज़ा तरीन इत्तलात देने लगा। 5 सितंबर की रात जैसे ही करीब आई, फिजा में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी। रात के किसी पहर भारतीय फौज ने सरहद की तरफ कदम बढ़ाए। बॉर्डर के करीब से गुजरने वाली टैंकों की मुसलसल गरज फिजा में किसी आने वाले तूफान की इत्तला दे रही थी। 6 सितंबर की सुबह 4 बजे फिजा लगाज उठी। तोपों की आवाज़ें लाहौर की खामोश सुबह को चीरती हुई गूंजने लगीं। रेडियो पाकिस्तान ने वो ऐलान किया जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इस ऐलान के साथ ही जैसे वक्त रुक गया। गलियां खाली होने लगीं, लोग घरों में जमा हो गए, माएँ बच्चों को सीने से लगा लीं और नौजवान हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। कैप्टन हारिस को फौरन महाज पर पहुंचने का हुक्म मिला। जाने से पहले वो फराज के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पाकिस्तान सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी है। अगर एक सिपाही लड़ता है तो उसके पीछे हजारों दिल हों तो वो नाकाबिले शिकस्त बन जाता है। फराज ने पहली बार चर्चा की बातों में वो वज़न महसूस किया जिसे सिर्फ जंग के दिन समझाया जा सकता है। महाज पर बीआरबी नहर पाकिस्तान और दुश्मन के दरमियान आखिरी मजबूत रुकावट बन चुकी थी। मेजर अजीज भट्टी अपनी कंपनी के साथ वहीं मोर्चा जन थे। गोलियां बरस रही थी, धमाके जमीन को हिला रहे थे, मगर वो हर लम्हा अपने जवानों के साथ खड़े रहते।
ہر کچھ دیر بعد وہ مورچوں کے درمیان دوڑتی اور کہتے، دشمن کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے، لاہور ہماری پشت ہے۔ ان کی آنکھوں میں آگ تھی، اپنے وطن کے لیے جلتی ہوئی آگ۔ گھنٹوں لڑائی جاری رہی۔ بھارتی ٹینک BRB نہر کو پار کرنے کی کوشش کرتے مگر ہر بار ناکام رہتے۔ پاکستانی جوانوں نے ایک ایک لمحے کو سینہ تان کر گزارا۔ اسی لڑائی میں میجر عزیز بھٹی نے وہ قربانی دی جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا۔ لاہور بچ گیا تھا مگر جنگ بڑھ رہی تھی۔ سیالکوٹ میں چونڈا کا میدان آگ کا سمندر بن گیا۔ بھارتی فوج نے وہاں اپنی سب سے بڑی ٹینک فورس جھونک دی۔ توپوں کے دھماکے اتنے شدید تھے کہ کئی میل دور تک کھڑکیاں لرزتی تھی۔ کیپٹن ہارس اسی محاذ پر تعینات تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی مسلسل 36 گھنٹے دشمن کا سامنا کرتے رہے۔ چونڈا میں زمین گڈھوں سے بھر گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں آگ کی لپٹیں آسمان کو لال کر دیتیں۔ اس سب کے باوجود پاکستانی جوانوں نے دشمن کو 1 انچ آگے نہ بڑھنے دیا۔ یہ مارکا تاریخ کی سب سے بڑی ٹینک جنگوں میں شمار ہوا۔ اسی دوران آسمان پر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ MM عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ اس خبر نے وطن میں نئی روح پھونک دی۔ فراز خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ خواہش جاگی کہ وہ بھی کبھی فضا میں پاکستان کا پرچم بلند کرے۔ جنگ طویل ہوتی گئی۔ زخمی سپاہیوں کی ایمبولینس سے شہر میں داخل ہوتی تو لوگ دوڑ کر آگے بڑھ جاتے۔ عورتیں لنگر بناتیں، بچے زخمیوں کے ہاتھ تھامتے، بوڑھے دعائیں دیتے۔ فراز بھی روزانہ ہسپتال جاتا، پانی دیتا، چائے بناتا، زخمی سپاہیوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا۔ ایک بار ایک جوان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا ہم لڑ رہے ہیں تو تم سب ہمارے پیچھے کھڑے ہو، یہی اصل طاقت ہے۔ فراز کا دل فخر سے بھر گیا۔ ستمبر کے آخر تک دونوں فوجیں شدید تھک چکی تھیں۔ عالمی طاقتوں نے مداخلت کی، دونوں ملکوں نے جنگ بندی قبول کر لی۔ ریڈیو نے اعلان کیا کہ لڑائی رک گئی ہے۔ فراز خاموشی سے ریڈیو کے سامنے بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ یہ خوشی کے تھے یا غم کے؟ شاید دونوں کے۔ چند دن بعد کیپٹن ہارس گھر واپس آیا۔ زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ فراز اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ہارس نے مسکرا کر کہا، ہم جیتے اس لیے ہیں کہ قوم ہمارے ساتھ تھی۔ وقت گزرتا رہا مگر 1965 کی جنگ نے فراز کی روح میں وہ نقش چھوڑا جو کبھی مٹ نہیں سکتا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ دلوں میں بسنے والی محبت ہے، ایسی محبت جو انسان کو بے خوف، بے لوث اور عظیم بنا دیتی ہے۔